بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في درس من الرسالة وفي باب جامع في الصلاة دمال دندنغال مسألة لورا ديردي كو يويتي جولد أفامي ngal ɗo damal omo filitoɗo mbo haala ɗo masala mo ganduɗa haalino mbo to babu taharatul ma'i haalino mbo to o wi wa qallu ko ɓuri famɗude wa qallu ko ɓuri famɗude ma yejisi ko ina yona almar'ata debbo min allibasi e comci fi salati e julde addir'u ɗum woni ko dir'u tawa diru o kadi assabe ko jurtiɗo a faami oɗon de mi diwani yo alhasifu ɗum woni cukkuɗo diru dal woni wutte tan juɗɗo comme sabador ɗum woni mo ganduɗa kadi ko cukkuɗo wona kenɗuɗo mo ganduɗa so joom darima han aɗa wawi ɗum sifade yiide foof mum suuɗi e ko feeñi foof taw cukkuɗo huwa dir'u kañum woni alkamisu assabe ko jurtiɗo no diwatande alladi yasturu ombo suura duhura ko feeña qadamay ha pele makko ɗiɗi ɗe taw mo suura pele ɗe a faami so darima han pele ɗe jiyatake hayso jaggi koppi ta fo yiyatake e nder julde dal fof suuri o wi o huwa ko woni dir'u alkamisu ko dolokke fof woni ko wutte tan fandita ɗo dir'u o ko alkamisu ɗum woni ko wutte dolokke wal khimaru wonda e misor alhasifu cukkuɗo ɗum ɗo fof fandita e dir'u o yo taw debbo so ina juula ɗum ɗo kay woni ko suurirta ɓandu mum ndu fof wattuji sew ina yona arrajula gorko fi salati e julde kañum sawbun comcol wahidum gotol ɗum woni comcol gotol kañum sabador goto utta kaftanel gotel ha lestan ina yona ɗum wala yughatti o hippata anfahu hinede makko kanko gorko o aw wajhahu walla yeeso makko ngo fi salati e julde awi aw yadummu walla o tappidira siyabahu comci makko ɗi ɗum kadi o waɗata ɗum tappidira ɗum aw yakfitu sha'rahu aw yakfitu walla fof ko tappa sha'rahu ɗum woni sukundu makko dumi en ɗum woni haɓɓidira ndu ni on jaggan haɓɓidira ndu pourtant o waɗa ɗum e nder julde ala ɗum waɗetake wa kullu sahwin kala jejji fi salati e julde bi ziyadati ne ɓeydude fala yasjud lahu yo sujjan ɗum sajadatayni sujudeje ɗiɗi ba'da salami caggal o salmini yatashahhadu lahuma o tayyanode wa yusallimu salmina minhuma e kanje ɗiɗi wa kullu sahwin kala jejji bi naqsine ustude fala yasjud lahu yo sujjan ɗum qabla salam ida tamma so timmi tashahudu tayya makko summa yatashahhadu refto tayya wa yusallimu salmina azam malik ko noon yaari kono ay wa qila la yu'idu tashahuda kay ay wiyama kadi tayya o filittaki ko gonɗo ɗum ɗo ɓuri wonde mashhur to banggue sunna wa man naqasa kala mbo usti wa zada kadi o ɓeydi e nder julde makko sajada yo sujjo qabla salam wa man nasiya kala mbo yejiti an yasjuda nde o sujjada ba'da salam fal yasjud yo sujju mata ma zakarahu kala nde o siftori ba'da omo fonno ɗum sujjude wa in qala zalika hay sondu ɗum juuti yahdar wiyat toon hay condo ko caggal hitande wa in kana so tawino woni qabla salam o fonno sujju o yejiti mbo sujjude ɗon hade o salminde
sajada yo sujju in kana qariban so ina ɓadi so ina ɓadi o ɓadi tan ɗo yaltiri julde nde juutani ɗum woni o sujja mbo ɗon a faami mazam maɗo noon dottani ɓadagol ngol ɗum woni dottani ngol dal ma taw ngo ruttete to banggue urfu tan banggue aada o wi so tawi noon juuti kay ɗum woni julde nde bonata bonde sujudu o bona bonde julde nde wayin ba'uda mo haal ɗum ɗo so woɗɗi ibtada o fuɗɗito solatahu julde makko nde illa so wona an yakuna zalika ɗum ɗon wonno ko woppunomo ɗum foti sujjande qabla min naqasi koye ustude shay'in hunde khafifin hoyfude ka surati ko wayno simore ka surati ko wayno simore wotere tan ma wondore ummil qur'an fatiha nde wondore fatiha nde nden no fuɗitta ko julde nde en ɗum yakkata ɗum julde ha dara ala hen a faami ta o darinoma ha pari kono o yejiti janngude aw walla ta o accuno takbiratayni o kabbirale ɗiɗi tan awi tashahudayni walla tayyaji ɗiɗi wa shubhi dhalika eko nande ɗeɗo gueɗe nande ɗeɗo gueɗe a faami ta ɗum fof kadi o jooɗinoma ko haala ka tan woni o tawi lafzuji ɗi tan woni o haalani kono o jooɗi ha pari ɗo fala chey aley hunde waɗɗaki ɗum ɗum dala fonno sujjande qabla o yejiti o wawi sujjude ha ɓooyo siftori he min de ne jooɗinomi ha paari komi deƴƴuɗo tan haydara mi haalano haydara ala hen sujjata anti julde nde kadi bonani wala yujisiu yonata sujudu sahabi ɗum woni sujjande jejji naqosi saabu ustude raka'atin darde soko darde o ustuno ɗum kay sujudu heɓittako ɗum a faami wala li tarki wona kadi accude ala qira'ati jangin fi solati e julde kulli ha kayre foof ta julde nde foof haydara janggani hen sujudu wawa ɗum heɓɓitade aw fi raka'atayni walla darɗi min ha e julde a janggani hen haydara sujudu wawa ɗum heɓitade wa kadhalika ko honnoon fi tarkil qira'ati accude janggin fi raka'atin darde wotere mina suube subaka sujudu wawa ɗum heɓita waktu lifa luurodirama woni anduɓe luurodiri fi sahwi yejidde anil qira'ati ga janngude fi raka'atin e darde min gayri ha ko wona subaka ta ko darde wotere tan woni a jangganani en haydara tawana subaka noon fa qila wiyama yujzu ina yona fihi e muɗum sujudu sahwi cujja qabla salam wa qila wiyama ala yonata yulghiya omo weddo darde nde wa ya'ti yo adda bi raka'atin e darde wonde wa qila kadi wiyama yasjudu mbo sujja qabla salam wala ya'ti yo addata bi raka'atin e darde ɗum qilaji fof wiyama hen wa yu'idu filito noon as-salata julde nde ihtiyadan e howidade wa hadha joom ar-risala o wi rahimahullahu goɗo yeeso de sakitingo o waɗirde ni dal ahsanu ɓuuri yodde zalika ɗum woni ko haala ɗo ko fof dal wa hada ngol ɗo konngol dal ahsan ɓuuri moƴƴude zalika eko haala konngudi kalaɗo ɗo ɗi fof inchallahu taala so tawi Allah subhanahu wa taala haaji eyyi howindade woni dal ɗon ɓuuri dal ɓuɓalde dal helgoga joni fof ko ɓuuri heɓidade neɗɗo o dal ɓurata heɓidade fittade neɗɗo o ɗo woni ihtiyab howidade ɓurta dal heɓidade dal comme heɓidade faman saha walla mo a faami o wi babu assunanil muakkadati والسنن المؤكدات أربع الوتر أولاها ومنها أرفع بركعة جهرا ويقرأ فيها بقل هو الله أحد وتاليها وركعة الشفع شرط قبلها بسبح الأعلى وقل يا أيها وي دمانغال حالتك حال سناجي تينتودي o wi wassunanu sunnaji almuakkadatu tengtuɗi e mazhab malik kamɓe arbaun ɓe mbi ko nayyi alwitru ko witiri uula ha woni premiére e majji wa min ha ko witiro kadi arfa o ɓuuri ɓamtade
ɓuri tengtude tan ɓuri ɓamtaade ɓuri tengtude be raka'atin witiri ko darnde wotere juulante jaharan o feññina wa yaqra o janga fiha e witire be qul huwa allahu ahad wa taliyayha e ɗiɗi cimoje dewɗe e qul huwa allahu ahad woni falaq e naasi a faami wa raka'ata e darɗiɗi ash-shafi'i shafi'iyankoje ɗiɗi ɗe noon shartun qablaha ay bange mazhab malik witiri o sellata gaga ardinani darɗe ɗiɗi taw koma tan o tego e dow darɗe ɗiɗi gardo ɗum ɗen ɗon darɗe ɗiɗi noon bi sabbihil a'la ko suratul a'la wa qul ya ayyuhal kafirun mukhtaruhu ba'da al-isha lil-fajr wa ba'dahu lis-subhi waqtu ad-durr wa na'imun 'anhu li-sab'in yushfa'u والوتر والفجر والصبح يتبع والخمس والأربع فاشفع ووتري كفي الثلاث وتر وفجرا أخري مختاره وقت شبار مختاره وقت مولون شبار كان يوتر أو جولة بعد وتقل العشاء جيجي دون حال الفجر فجر وفير وبعده تقل فجر دي فير للصبح دون ها صبح جولة سا جولة يتون وتر وقت الضر أجولي دون وقت الرمود أن دم دو ركعة الفجر ونائم دانيد عنه هبان جولد وتر سو فينتوي للسبعين كدر الجيد دي واوي جولة دون اكو سبكا او جولة يشفعوا ام جولة شفاء دي والوتر وتر ووتر وانا تتي والفجر او جولة ركعة الفجر وانا جوي أفامي هو وسبحان سبكا يتبع وريونا دوم هين وانا جيد دي والخمس ستاين دي اوفيني ɗo e ko subaka o juulete heƴata ɗo tan ko juulede darɗe joyi wal arba'i walla ko nayi pet fashfa wawtiri jul shafa'i witiri tati siko joyi gonno ɗiɗi ɗe subaka a faami soko nayi gonno shafa ɗiɗi witiri wotere wona tati neɓire nde puɗɗorɗande subaka afami keftorɗande subaka masalan hade waktu subaka o wiide ina yawta hay soko darde wotere keɓɗa e nder ɗum ɗo e waktu o subaka o wona heftima subaka o afami eyyi kafi salasi ko honnoon so tawi woni ndende pintuɗa ko tati tan mbawi juulede ɗon awtir waɗa witiri a faami witiri witiri tan julta ɗon witiri tan wotere fajaran juula subaka o kono tati a faami akhir ono wiyete kafi salasi awtiri o fajara rakatal fajiri o akhiri nemnata rakatal fajiri men akhiri nemna rakatal fajiri o fanti ɗo juula witiri o wotere subaka o ɗiɗi kono tati rakatal fajiri o nemna ɗum kañum ha siko mazhab malik ha feede ɗum ɗo nangue ɓamto fodde qida rumhi juuloya toon waɗɗon ha buha foof juuloya toon joɓoya toon rakatal fajiri o a faami joɓoya toon rakatal fajiri o yogay anduɓe no jaari aɗa ɗo wawi yebde rakatal fajiri ɗon he ɗon mi calmini tan aɗa ɗo wawi yebde rakatal fajiri awi والاثنتين بدأ بصبح وقضي إلى الزوال الفجر مثل الفرض والاثنتين ستوين لبنتدا ودردي pet pet bawɗa ɗon julde hande ta ɗum waktu subaka o yawti masalan ta ɗum woni nangue ɓamtima dal nangue fuɗi dal had nangue fudde dal bawɗa ɗo julde ko darɗiɗi tan sa fini ɗon ibda fuɗɗoro bi subhi red juula subaka waqadu jaɓoya
إلى الزوال ها زوال الفجر ركعة الفجر كم يبقى مثل الفرض ونفر الله يبرتيني مازال مالي كم بدون بجاري ɗum woni premiére taw sunnaji tengtuɗi ɗi en julɗe sunnaji tengtuɗi ثانيها العيد على الرجال من وقت حل النفل للزوال ثانيها سنة تمتد جلدة سنة العيد كعيد إن سنة تمتد على الرجال أدو ورب من وقت تجي كل وقت حل النفل دقيق نافلة للزوال دون ها زوال مكبرا ستا سوى الإحرام وستة في التلو بالقيام مكبرا والحال على حبر ستا كبر على جيغم سوى الإحرام تهبر على الإحرام على حين رسيانتين ونا جيدي وستة جيغم في تلوي إدارن رونde premier rende بالقيام وندا إدارر دودو تا أناني نهين ونا جيغم مكبرتا أفعل كجوي ونسا داري معها فوشيما بدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كجوي seno julɗen ɗen iidiji ɗi wonni ko parkitaɗe waɗirte ɗum tagi sahaji almameɓe keñen heɓe caɗele seeɗa forti joom en ta mbayri ɗum walla ta ina puɗɗat fuɗɗude ɗum heewi wadde caɗele o wi wa kabbara almamumu in naqsun sada'a wa in yazid imamuhu lam yutba'a wa kabbara habbira almamumu ɓawa in naqsun so tawi ustude sada'a ngabbi to bangge imam so imam usti kabbiron onon wa in yazid imamuhu so almam makko ɓeydi non lam yutba'a o abbetake so almam ɓeydi en gabbotako ɗum en cubintinana ɗum tan andaw ko ɓeydi gabbotako ɗum fami ومدرك الإمام في القراءة كبر ما قد فاته في وقفته ومدرك الإمام كفتيد المام في قراءة جنگ الإمام كبر يحبر ما قد فاته كفاتر نوم في وقفته دوني إداج الإمام إداج الإمام ومدرك الإمام كفتيد المام في قراءته أي جنگ مكة كبر ما قد فاته في وقفته إداج الإمام so imam ina daaƴa noon masalan sa tawi o surni fatiha dal ombo janga o surni fatiha ɗon jottiɗa a faami kabbira ɗon tan tobo daaƴata sabu ko ɗon tan o tawi o heɗoto seeɗa haɗo ƴettude simore ko ɗon an kabbirtaɗe profita kabbiraɗe deggidira noon an allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar eyyi jeeɗiɗi tawi noon imam o daaƴata so wi wala boolina tan aywa continue sabu daƴde il faut joom ta daroto seeɗa kabbira hen nden tawi ɗum ɗon ala daƴgol imam daaƴata heɗota ko seeɗa dal ko tararara tan ɗum ka yetto tan kabbiraɗe hata heɗo hen imam janggin imam ta fati hen imam ha wiya ha daaƴa ha ɗum ɗo ala habbir tan habbirde eyyi a faami sa yettima tan habbirde sa tawi omo janga e darde premiére nde walla ɗimmire sa yettima tan ɗum woni habbirali jeeɗiɗi o wi jeeɗi tawi ko darde premiére soko darde ɗimmire noon keftiɗa ɗum kabbirta ko jeegom foof noon a reggidiraɗe kabbira ha dow jaggude koppi wa khutbatayhi an salatin akhara wa fihima min gayri haddin kabbara wa khutbatayhi khutbaji mum ɗiɗiɗi khutbaji ɗi iidi o akhara cakintinaɗi an ga salatin julde juulete ha para on sa khutbine wa fihima e khutbaji ɗiɗi e nder majji noon kabbara yo o habbir min gayri haddin ko alda e dottode yo nannor hendal allahu akbar allahu akbar allahu akbar wallahi alhamdu moƴƴi awi الحديث الثاني حديث دم رياض الصالحين
باب ده في التوكل وانا في اليقين والتوكل وانا كون قال دمان. الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول النبي أنه اللهم لك أسلمت وبك آمنت. الله كويما أنتن أي اللهم لك تنقل حصر أفهم فهنا وند اللهم أسلمت لك كنوي اللهم لك أي فيرتك أن غوتو pet أسلمت وني مجبلني أفهم كأنتن جبلني تنتك سني أنكو بينجيغول كونغول on موقف koye Allah tan ɓe jebbilanto Allah tan mbiyata koye Allah an tan jebbilima kono jahata e ceerno mbiya a ceerno mi jebbilima e maɗa a faami saabu ɗum dagaki a yahata e neɗɗo hono ma bani adama mbiya mi jebbilima e ma a jebbiltako e neɗɗo ay nani laka ko an goto pet asalamtu woni mo jebbiltomi he mum wo bika koye ma an goto amantu woni mo gonɗinmi a faami a yahata e ceerno mbiya ɗum an miɗoma gonɗini an gonɗinmi an gonɗin miɗoma gonɗin comme no gonɗinirta annabi gonɗinirta Allah ko no yata mo mbiya ɗum mi jebbilima e ma koye ma jebbilima ala koye Allah jebbilte comme no kanko tan gonɗinte wa alayka koye ma an Allah kadi goto pet tawakkaltu woni mo bakkiltomi e muɗum wa ilayka koye ma an goto pet a nabtu woni mo duttotomi o bika khasamtu koye ma an ko sabbu ma an goto dugdetemi allahumma a'udhu miɗo molo bi izzatika e teddungal maɗa la ilaha deweteɗo ala illa anta so wona an an tudillani nde majjintaka anta alhayyu an woni gurɗo alladi la yamutu mo mayata wal jinnu wal insu fof yamutuna ma e maaji hadith o ko muttafaqun alayhi wa hadha lafdu muslimin واختصره البخاري رحمهم الله. الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال حسبنا الله قل كونغول ويد حسبنا الله ونعم الوكيل قالها حالي إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أولئك عند أودنا في النار جيد وقالها حال كونغول محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا نافجي بينو إن الناس قد جمعوا لكم يمبه هفرا بين دنيمون أحزاب وجدي فخشوهم كلاب فزادهم بيدي بكونغول هف نافجي إيمانا وعند الله حنت وقالوا بنبي ون النبي صحابة بنبي حسبنا الله ونعم الوكيل ɗum tagi Uthaymin wiyata sharhu e neɗɗo so tawi a yii ko kulɗa ko ƴeñƴiɗa kulɗa julɗo hew haalde ngol ɗo konngol haalngol a faami huutoro ngol wongol jogitata o wi رواه البخاري وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي ونو وتند كونغول مكون دو ودنو في النار وحسبي الله ونعم الوكيل نقول دو كونغول أبامي ودو إبراهيم بغاندا كو خليل الله أبامي الله يكو واتخذ الله إبراهيم خليلا نلا صلى الله عليه وسلم كو خليل الله إبراهيم وني خليل الله أفهمي نانتا دفت سوفيان كو بي جانغي وند نلا كو حبيب الله والحبيب الذي ترجى شفاعته بيكو حبيب بوري درجة بوري دال درجة دال خليل أي دونكو خطا دونكو جمرة أفهمي وند حبيب بوري أستاذ بوري وند ليس وند خليل حبيب وثمن حالك بمن شرحه جمعه julɓe ɓe fof ko ɓe ahbabullah afami julɓe fof ko ɓe sehlaɓe Allah ɓe jiiɗi Allah Allah ina yiɗi julɓe fof kono hulla kañum ɓuri daraja afami ɗum woni habib nelaɗo ko o khalilullahi sabu o wi inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha ibrahima khalila min la hadith selluno mo ganduɗa ko muslim habre mo woni Allah jaggi kam sehel no jaggiri Ibrahima sehel ni afami no jaggiri Ibrahima sehel ni afami
khalil maana muɗum woni habib kono ko khalil mahabbatu muɗum ɓuri wonde gaaya e ga wonde habib o ɗum tagi Uthaymin rahimahullah wi'a wonde ɓe ganda hay goto ciforiɗo oɗo sifa wonde khalilullah mbo wona annabi Ibrahim e Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ɓeɗo tan a fami ɓeɗo tan a fami ha omo haala o wi ayya yoga yimɓe ɓe mantira ɓe mbiya annabi ko khalilul ala Ibrahima khalilullah Muhammad habibullah Musa kalimullah kono ngol ɗum sellani a fami ɗum sellani selli ko wonde Ibrahima ko khalilullah nelaɗo mo sallallahu sallam ko khalilullah eyyi te kadi o woni kalimullah comme no Musa ni saabu kanko ne haalde Allah mubasharatan bila wasila nelaɗo sallallahu sallam a fami ala kulli ali ngol ɗo konngol annabi Ibrahima woni ko haalno sakitino haalde nde weddano he jayge ganda heferaɓe ɗum woni nde beddino ɗum e jayge mangue gue ganduɗa nde ɓe kuɓɓigue hayɓe kuɓɓe ɓe cuusano ɓadade ko ma mbaɗi ɗum comme no latturu ni ɓe daari ga ɓe beddi ɗum toon hol konngol o haalno fami on sa Allah wi jayge ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبي يدخل الجنة إن نات الجنة أقوام يمب أفئدتهم برد مبد مثلهن أفئدة برد الطير ديوري رواه مسلم قيل معنى حالك متوكلون كد وكلي بتو الله وقيل قلوبهم رقيقة برد مبد إن تشوي جلدا إن بد إن تشوي فرتي إن جرمو هي بنات الجنة تكون برد ينبي الخامس عن جابر رضي الله عنه أنه غزا ويادين كن مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم أرتدي مبه وأرتدي مبه فأدركتهم هبتيب القائلة يلد في واد كانغول كثير كيونغول عضاها ديدو لد فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي تلي وتفرق الناس بكيرتي يستظلون بدفدنو بالشجر لد ونزل تلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت السمرة لسلك دون وتلي دون فعلق بها سيفه ويوت دون سلام مكة ونمنا من داني نومة هدوينغول فإذا عندك يو ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا النبي من ندى وإذا عنده دكنان النبي عربي باديانك فقال أوي إن هذا النبي دمين غير أوي من أودو دي باديانك اخترض وبفتي ما عليه أم سيفي سلام أولا نائم تامر داني فاستيقظ بنتمي وهو سلامك في يده جنگ مكو يصلتا إك وفتا إك يلتنا إوانه قال أوي كم من يمنعك هلك دوم مني قام قلت بهم الله ثلاثا كلمة لا بتدبيم الله الله ولم يعاقبه وجلس o teppitani hen konngol firto wat o rewnani hen konngol gongol kanko no jooɗi kanko arabiyanke o muttafaqun alayhi wa fi riwayatin qala jabirun wi kunna min gondino ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata riqa e nde ɗo wolde wiitende ni ɓe ganduɗa ɓe jeeyi ha ɓe tampi ha ɓe ƴettanno ɗum woni kayitaji ɓe takka e koyɗe maɓɓe ɗe e beremle fiiji en beremle haakoje saabu tampere fa ida atayna ndeke min ngari ala shajaratin ɗe lekke dalilatun ɗo kewki ɗofdi berem lefi ɗofdu kewki ɗofdu no feewi haako sukki kinɗon taragana ha min gaccani kinɗon li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yo fofto ɗon fa jaa ari rajulun gorko min al mushrikina wa sayfu rasulillahi sallam muallaqun bishajarati ina yowitano e lekki fahtaradahu o biftiki fa qala o wi kam takhafuni bela hulata kam annelaɗo qala nelaɗo wi ɗum la ala قال فمن يمنعك هل كدنوم مني قام قال نرى الله الله وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال من يمنعك مني هل كدنوم قام قال الله قال فسقط الصيف سلامك فكي من يدي جنغمك فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيف سلامك فقال وي من يمنعك هل كدنوم أن مني قام فقال وي كن ون خير برد مؤجد آخذ جقد
فقال نلا بيدم أتشهد بلا سيده بلا سيد تاكو أن لا إله إلا الله وإني رسول الله قال وي لا على كان حال سانغول دو كونغول ولكن أعاهدك من آدم دري ماذا على الله قاتلك من حبتاه ماذا ولا أكون ونته مع وند قوم يمبي يقاتلونك حبوا بماذا فخلاني لا أتي سبيله لا بلا المكة فأتى أصحابه on o hotito wondi e makko faqala o wi koye o wiɓe jiitukum mi ari he moɗon miɗo immi min inde khayri nnasi to ɓurɗo moƴƴude e yimɓe qawluhu qafala ay raja wal idahu alshajaru ko leɗɗe alladi lahu shawkun jee والسمرة بفتح السين وضم الميم الشجرة كلكي من الضره ديدو وهي الإضام كمود من شجر لد الإضاه ديدو واخترط الصيف أي سله ووفتك وهو في يده سلطا أي مسلولا كوفتا وهو بفتح الصاد وضمها السادس عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنبويا لو أنكم صندوقنا فوت توكلون صندوقنا بكلتنا على الله تعالى حق توكله حقيقة الله فتوكل ريدني توغدون إماكو جد مودون توغغول تيمغول heɗaɓɓugol moɗon arsukeji moɗon eko wona ɗum fof la razaqakum nden ma Allah arki sanno moɗon kama yarzuqu hono arki sirta a tayra ndewri tarhudu ina dawa himasa ina heyɗi ina ɗehi heyɗi wata ruhu ndi hirda ndi arta be ɓana indi dedinire ndu heewi tab a faami rawa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun ma'ana tadhhabu ndewri ina yaha أول النهار خماصا أي ضامرة البطون إليه ديد من الجوع سبهيج وترجع لندتو آخر النهار بطانا أي ممتلئة إلى كيبي البطون ديد كيبي ألامي دو سالاري مثلا سيم بين بكيل تنوي الله حقيقة نديدو نديوري وكيلور توي الله دفيني إنا يهتان وكيلي تانكوي الله دووني نا الله أركي سيرين non o arkisiranno men enen fof koto fof heɓanno ha heewa a faami ɗum woni kadi hadis o tindini wona wonde noon a wakkilima to Allah tan andi o wi sa sonno eɗen bakkiltuno to Allah haqiqa bakkilagol to Allah wakkilto ha para jaha mbaɗoya sababu yeeji daggiɗi saabu ƴew diwri andi ina wakkili to Allah kono wona so fini han jooɗo tan e sabbundu mum fada ay o wi endi hirda deke anna wakkiltoto e Allah ha para dawa endi dawa kay dawa an a dawat a faami bakkiliɗo to Allah ko a dawat moƴƴi tawi min haala ɗo wonde mo addawa wama min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizqa o wiyat ɗo wonde yoga e jahiliyankoɓe yoga e majjuɓe a yiyat eɓe mbiya ɗum woni neɗɗo hebbin ɓiɓɓe dal hata hew ko jibinɗa saabu sa hebbini ɓiɓɓe addantama ko caɗele ɗum woni hande pour hande ko gurna hoorema e ɓiɓɓe ɗum ko ɗum caɗele joni neɗɗo ata jab hebbinde ɓiɓɓe faami ko tubakoɓe puntiri yimɓe te kamɓe ayi ɓe keewi teb kam ɓuuri en hew a faami ɗum ɗon koye famɗude imanagal jeete ɗum julɗo fotan ɗum jabde ngol ɗon konngol nande ɗum o wimɓe yo kebbin ɓiɓɓe ko selli ko yo neɗɗo hebbin ɓiɓɓe jibina ha heewa ɓiɓɓe ɓe no keewiri fof noon arsuke ma heewirta kala hen gooto ɗum woni Allah okkanma arsuke muɗum addinanma ko wuuri a faami ɗum haalta ɗo moƴƴi باب التشهد الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهدتي كفي بين كفيه كفي نور أمد بين كفيه نون حق نيمك جود ديدي كما يعلمني هنا جنگ نرتكم السورة السمورة من القرآن وفيكم التحيات لله كفنا لكلمنا لنقودني الله والصلوات والطيبات والصلوات جلديل والطيبات قد اللابد دقيق فنقودني الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تي عبد الله بن مسعود كني أويكانكو ولا وحده لا شريك له ولا زاكيات لله تياجي نون
waɗi siiraaji keewɗi kanji fof ɗi cilli sa nani goɗɗo kanko ko o yaari tawi Abdallah ibn Mas'ud nana goɗɗo ina tayyo goɗɗo baɗɗo azzakiyatu lillahi ɗum woni on no selli woni tayya Umar walla Abdallah ibn Umar goto fof jogui tayya Abdallah ibn Mas'ud jogui tayya e Abdallah ibn Abbas siira tayya fof ina selli ɗin ɗon وفي لفظ إذا قاعد سجودي ما أحدكم قد يمود في الصلاة جلد فليقل يؤوي التحيات لله وذكر فيه جنتيا فإنكم نؤمن إذا فعلتم ذلك سأنبديد فقد سلمتم أن شلمني على كل عبد كلمة صالح المؤمن في السماء تأسما والأرض الليل أباوي كلمة الله قلت تأسما قلت الليل أي كم بآربيبه إبه كوتر تنو عموم خصوص مطلق مقيد قواعد وجي فقه wonno e maɓɓe ko saliyaqa faami ɗum joom maraqi o wiita wonde imamu Shafi'i woni premier balli fiiɗo fiqhu waɗi ɗum e defte ni kono kala ko wona muɗum adi ɗum ko ɗum saliyaqa wonno e mumen faami comme no arab koye kono no naha wonirno e maɓɓe saliyaqa kalanno arabeɓe koye qawaiduji nahaw usul kadi ko noon anɗo joni nelaɗo wiiɗo sa wi tan assalamu alayna wa ala ibadillah salihin e moƴƴo e jiyaɓe Allah moƴƴuɓe ɓe ay o wi sa wi'i ni a salmini dendagal maccuɗo Allah moƴƴo gonɗo e asaman e gonɗo e leydi fof a faami te pourtant a wiyani noon pourtant a wiyani wa ala kulli ibadillah a wiyani noon kono ay lafdu oɗo tindini ko umum ay umum a faami saabu idafa o ɗon noon koye ɗum ɗo imamu Shafi'i waɗi tatabbu ko wayno ni o anda ɗum ɗo ndeke ko ammu ɗum ɗo ko khasu ɗum ɗo ko mutlaq ɗum ɗo ko muqayyad non yaltini ɗum alqur'ana e sunna ha waɗi ɗum fannan mustaqilla woni usul fiqh o fihi woni hen falyatahayyar yo o suɓo min al mas'alati e ñaagagol ma sha'a kala ko haaji woni tawi cakitiɗo sa timminimo yo a ñaago Allah kala ko jiɗɗa a faami ay ko ɗon wiya yo a ñaago Allah kala ko jiɗɗa a yiyan noon joom ñaagota ko ɗon Allah sa salmini wiya ko yo a wat ko wiyete zikru azkar zikru boppa ko jamireɗa ko to waɗa ga ko a yamiraka boppa ga kadi ko jamirɗa hewɓe kon wadde aksuji tan to wiya yo addu o sa sujji e tawi cakitiɗo kono joom so salmini ko wiita mbaɗen du'a nanga du'a o wi الحديث الثاني عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني فتي أم كعب بن عجرة فقال ويكم على أهدي لك هدية بل من دلدتا مدو هدية ودندكما كم حالا دنيتو حديث يتنان دنيتو حديث كوني وين أكو دنيتو هدايا مليون ني ويدم إن النبي صلى الله عليه وسلم أين النبي الله خرج أميدي يلتد علينا فقلنا من بي يا رسول الله قد علمتنا عندني أمن كيف نسلم عليك هل من شل من ارتما هل من شل من ارتما دوما من عندني أمن دم تتيتو جون فكيف نصلي عليك هل من جول ارتما ماذا بي الذي وند إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه أي وسلموا تسليما وسلموا من غندي دم تتيتو جون كو صلاة وهدي holno min juulirtayma fa qala o wiiɓe ayiɗo joni ɓe lamdi ɗum nelaɗo abadan sellata dagota ko julɗo fotani miijade haqqille maɗa nelaɗo ina ɓe ɗo haalana juulire amen ɗiɗo konnguli tawa woodi ɓurɗiɗi hewde baraji ɓurɗiɗi moƴƴude nan toon mofti o woppa ɗi haqqille julɗum sikkani haqqille julɗum adama teɓirta ɗum
sona keedaɗo e haqqille muɗum puntaɗo trop a faami samman ko ɓuri moƴƴude ko e ko ɓuri wonde malal ko ɗum annabi haalantaɓe ɗo wonde ko ni yoɓe juuliri e makko ni ɗum sen miijima tan hay sonno ko enen tan enen an e almuɓe ma tan ɓe mbima haalan men ko ɓuri moƴƴude ko hono mi holko Allah yamiri yomin mbaɗanma en an tan e almuɗo tan a haalanat ɗum ko ɓura ko moƴƴani ko mofta tan ko moƴƴi ko gacca ha duuɓi ujunere naggam caggal amma yi garta kadi gaddana heddiɓe ga ko ɓuri moƴƴude ko ɗo woni salatul fatiha wonde hawnide ceerno nelaɗo wiɓe juulirto ni am o wulu mbiye allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim innaka hamidun majid kañumne waɗi siiraji goɗɗi Allah taw addani ɗo innaka waɗi siiraji goɗɗi kama sallayta ala ibrahim fil alamina innaka hamidun majid fil alamin waɗi siiraji goɗɗi kadi gadduɗi ɗo wiyete wa azwajihi wa zurriyatihi ɗin siiraji fof ina celli ɗin fof ko ina juulire ene rasul sallam jangguiniɗi a faami kono dal ina hawni julɗo nelaɗo jangguina ɗum ɗo gara mbiya ko salatul fatiha ɓuuri moƴƴude oɗo ko nelaɗo jangguini o saabu tan o yako ceerno ma adde ɗum ceerno ya on ɓuuri moƴƴu ko nelaɗo jangguini sahabaɓe jangguini leñol ngol a faami o neɗɗo so wi adde ko ɓuuri moƴƴude salatu oɗo mbo ibrahima janggi ibrahimiya mbo nelaɗo jangguini a hawni ɗum ɗo fotani ɗum haala fotani ɗum gonɗi julde nelaɗo fof ko o ɓuuri moƴƴu foti ala ni luural eyyi alhadithu thalith an abi hurairata radiallahu anhu qala kana rasulullahi sa sallam gandata ɗum hay haaloɓe ɗum ɓe bo so joom ina juulanno julde tisbar takkusan so yettima e julde annabi ko o waɗata ɓay noon ko oya ɓuuri moƴƴude haɗi jo waɗa salatul fatiha nay goto suusa ina juula darde mum tawiya mum cakitiɗo waɗa salatul fatiha o salatu gaddata o to mbiɗa kadi ko oya ɓuuri moƴƴu hawni o wi an abi hurairata radiallahu anhu qala kana rasul sallam yad'u ombo ñaagotono Allah o wiya allahumma inni a'udhu bika miɗo moolo he maɗa min adabil qabir wa adabi nnar wa min fitnati lmahya walmamat wa min fitnati masihi dajjal wa fi lawdi li muslim ida tashahhada so ina tawi ahadukum goɗɗo e moɗon falyasta'id yo o moolo billahi to Allah min arba'in ɗum woni gueɗe nayyi aɗa andi sa yi hande salatul fatiha ɓuuri doole e yoga e julɓe ko heewi ko waɗanede campagne nde sabu kañum waɗana campagne ɓorna wutteji suuɗa tawa ɗum foof ko ɗum gurur ɗum waɗi ɗum eyyi wiyede sa janggui ɗum lawol gotol ɓuuri janggudema kamilo laabi tolnude e janggude kamilo laabi ujunnaji 6 ante ko nandi hen gueɗe kewɗe ko haala hen ɗum funti yimɓe ida tashahhada ahadukum goɗɗo mon so ina tayyo falyasta'id yo o moolo billahi to Allah min arba'in yaqulo wiya allahumma inni a'udhu bika miɗo moolo he maɗa min adabi jahannam thumma zakar refto jangti nahwahu hono oɗo du'a mo jawtuɗen ɗo joni الحديث الرابع عن عبد الله بن عمرو بن عاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء جنجنا دعاء أدعو به من ياغروم في صلاتي جلد أم قال نلا يقول به اللهم إني لم ظلمت نفسي متوني في التعلم ظلما توني كثيرا هيوني فلا يغفر الذنوب يا فتاك بكتوج إلا أنت سونا أن فاغفر لي يافم مغفرة يافو من عندك تما وارحمني يرم إنك أنت الغفور أنا ونجافتور الرحيم يرمتور الحديث الخامس عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول صلى الله عليه وسلم النبي جولان بعد تقل أن نزلت تلي مجيبي ما عليه مكة إذا جاء نصر الله والفتح
إلا يقول فيها سوانا أويا هند الجولده سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر محبنا أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. مثلا أم بخوترا ويمرا كند إذا جاء نصر الله والفتح فامي وصبي بحمد ربك يا فوق سبحانك اللهم بحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.